हुअतु किंवा सामनार जो स्थान अच्छी दयाकोरी से स्थान को आसी उभा हुअतु। सभा निमंते उद्योग होता भौणी मानक आम आह्वान करुचु दयाकोरी आगक आसतु एवं आम सहित जोड़ी बंतु। वर्तमान आम सम्मानित अतिथि मान अभ्यर्थना करूँ जो मान अभ्यर्थना कर दयाकोरी आमर अभ्यर्थना रक्षा करे यथाशीघ्र जो मान आम अभ्यर्थना करूँ से यथाशीघ्र अभ्यर्थना को ग्रहण करेंगे एवं मंच उपरक आसवे आसन अलंकृत करेंगे। आम मंडली सम्मेलन दिग्दर्शक मार्गदर्शक धर्मगुरु मैंने आम गहन उपस्थित अच्छा मंडली सम्मेलन सभापति महाशय उपसभापति महाशय साधारण संपादक सह संपादक कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष एवं उपदेष्टा बंधु मैंने से समय प्रभु जीशु नाम अभ्यर्थना जनाऊ दयाकोरी महाशय मैंने आगक आसवे आम सम्मानित करूँ से पाद स्पर्शपूर्वक अभ्यर्थना करुचु दयाकोरी महाशय मैंने आगक आसवे मंडली पक्षर से सम्मानित कर। समस्ते उच्च करताल संवर्धना ज्ञापन करवा। धन्यवाद धन्यवाद। पिला अनुरोध करी करताली हो समस्ते जोरे करताल देवा सम्मानित अतिथि गण आम मान धर्मगुरु धर्म जाजक मैंने आम मार्गदर्शक दिग्दर्शक एवं मंडली सम्मेलन मौरमणि तेणु से आम सम्मानित करुचु मंडली पक्षर दयाकोरी आम मान अभ्यर्थना को ग्रहण करेंगे।
सम्मिलन समस्त ऑफिस बियर मानक धन्यवाद ज्ञापन करी से अनुरोध रक्षा करी अभ्यर्थना कार्यक्रम में सहयोग कर प्लीज टेक रेस्पेक्टिव सीट। अभ्यर्थना कार्य को त्वरान्वित करी आम गणरे मंडली सम्मेलन समस्त पालक गण उपस्थित अच्छा यथाशीघ्र से आगक आसवे से आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम अभ्यर्थना जनाऊ से पाद स्पर्श पूर्वक अभ्यर्थना कर दयाकोरी महाशय मैंने आसवे और अवसर प्राप्त बालक मानक अभ्यर्थना जनाऊ दयाकोरी महाशय मैंने आगक आसवे समस्ते घर ताला दे से संबोधित करवा धन्यवाद ज्ञापन करवा। अभ्यर्थना जनाए यूपीसी
ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଦୟାକରି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ସେହିପରି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ଟିକଟଗଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ମହାଶୟମାନେ ଆମ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମ୍ମାନୀୟ ବାଳକ ମହାଶୟ ଦୟାକରି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକଟଗଣ ଏବଂ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଆମ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ହେବେ। ଏବଂ ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଟିକଟଗଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଉ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଦୟାକରି ମହାଶୟମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ, ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଦୟାକରି ସେମାନେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାକରି ଆସନରେ ବସିବା ହେବେ। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ହେବେ।